Gikan sa ginuyuray kung mahubog. Misangko sa dulog, hangtod nakatuhog. Ambot DJ Sam, wa ko masayod kung angayan ko bang i-share ang akong problema sa imuha. Sa imong programa. Or, luumon ko na lang. Wa ko kasabot aning tirada sa akong partner man gud karon. Wa ko magdahom nga mahug og musangko ko sa ingon ani nga sitwasyon. Tawagan na lang kog Amir, 37 anyos. Ingno na lang nato, napugos kog minyo ngadto sa akong barkada nga tomboy. Paparts kay nako ni sa una di siya Sam. Naa nami usa ka anak. Siguro kung wa pa mi magkaanak, why siguro? Nangatog pa mi ganal karon. Or di ba kaha sa balsahan sa among silingan tungod sa kahubog. Akong asawa tawgon na lang nato sa pangalang Rexa. Ug ni atong daga pa ni, barkada pa kay ming duha, Rex ni siya. Tomboy gini kaayo siya. 33 anyos. Classmate ming duha sa elementarya sa una. Kani laging paborito ka itas teacher nato sa una, di gyud tabuhian hangtod dili tabulbulon. Di jud na mo baba sa tagtulo ka tuig ang dangta nako DJ Sam matag grade level. Nahuman lagi ko og grade 6 DJ Sam. Mura nagpako sa katambok ang ako mga bulbul. 17 anyos na ko. Alangan kada Pebrero DJ Sam ambot nga nung ganahan pud kumuundang anang buwana. Di gyud ako natiwason. Pasang awa ra pa jud ang akong grado DJ Sam. Ug dihang niabot si Rex sa akong kinabuhi o Rexa. Misamot ang akong kabugoy DJ Sam. Kay magtandem naman ming duha sa kabuang. Laki kaayo ni siya manamit kani adto. Bisan gani karon, samot na iyang barog. Tanan DJ Sam. Elementarya pa lang, gitun-an ko na ni siya hubog-hubog. Mananggutay man ang iyang papa DJ Sam og tuba. Ug sa dihang, di na kaya sa iyang papa mo sa kasalubi, siya na pod ang gihimong tagapagmana sa sanggutanan sa iyang papa. Mao na DJ Sam, unay kaayo migtuba. Why adlaw nga di mi mahubog ni Rexa. Samot nagnay okasyon sa among lugar, sama sa fiesta ug uban pa. Tungod kay why adlaw nga di mi mahubog, maihap ra pod ang gabi nga makatug mis among balay. Saga DJ Sam adto mis balsahan matug sa among silingan, sa kanal, sa kasagingan, or bisan asa maabtan og kahuyang. Sa una ha, ginasundo pa mi sa among mama ug papa, pero kadugayan ni surrender na sila. Sabay gani mima, murikat ni Rexa sa una DJ Sam. Naibabay nga bayaran, amuan ang tabangan ni Rexa. Ako ang muhandos, siya ang mukinamot. Ang trip nako, trip po na ni Rexa. Hangtod usa ka adlaw ni ana naligo migdagat duha. Nami gi-order nga babae DJ Sam tag sami. Gichat namo nga makita mi sa batuhan. Kabaw na sila asa DJ Sam kay taga didto ra man sab. Pero wa man ka na ning abot. Unya kini si Rex DJ Sam perting hubuga. Aron mahuwasan lagi siya kay motorjak palagi daw siya pag abot sa babay. Mao to nangaligo mi. Unsa bang pagkaunsa DJ Sam nga kusog man kay ang balod niadtong gabiuna. Og sa sigig hampas sa balod anam-ana magkahubo ang purol og brief nga gisuot ni Rexa. Hubog pa ang amaw DJ Sam. Nihawas man ka na siya sa dagat nga way suot bisan unsa. Way suot pang baba. Wa na daw iyahang purol og panty DJ Sam. Wa daw siya kabantay nga naanod na sa balod. Nagpungko na lang siya sa daplin DJ Sam. Tapos gipugos nag-inat-inat ang iyang t-shirt aron nga matabunan ang iyang bulad. Lumaluma man gud og panghagad og kaligo DJ Sam. Tapos wa man day dala nga sinina. Ako pod wa po ko'y dala DJ Sam. Kay wa man mi plano nga maligo. Ang amua man gud magguti lang mi daplin sa dagat. Tapos mang cheeks ming duha. Ana ra jud unta to. Bad trip pagid kay DJ Sam kay wa lagi ming abot ang among gi-order nga mga babay. Na ako'y duyan nga gidada DJ Sam ug akong gitaod sa kahoy daplin sa dagat. Didto nagduyan-duyan si Rexa. Ngit-ngit kay dito DJ Sam, giduol na ako og nag-shot-shot pud migbalik. Nahubog na pod og taman si Rexa ug nagsige nagbila-bila sa duyan nga way purol og panty. Naglain na nga akong paminsar DJ Sam. Gikuhit bitaw na ako nagkahoy ang iyaha aron matakong ba. Niingon man hinuna siya DJ Sam sumbagon taman karon.
Hangtod nga nagpadayon ang tagay namong duha og pilti na gyud namong hubuga. Wa gyud mi kapugong DJ Sam ug naa di ay nahitabo sa among duha. Nagbunga pa gyud ang gibuhat namo. Lain kay sa paminaw DJ Sam kay suod ga iming reksa. Nag-inunayay na lang ming duha kumbaga. Anima lagi kaayo nga panghitabo. Bisan pa man sa nahitabo DJ Sam, padayon gihapon mi sa among kapalahubog. Hangtod na bala namo nga buntis di ay siya ug wa ko'y laing nahimo kundi panagutan siya. Gipakasal pud mi sa mga ginikana namo DJ Sam. Katawanan pa gyud nga kasal kay lupig pay buang-buang ni Rexa. Nakagaon bitaw na siya DJ Sam pero sa ilawom nagsapaw og pantalon. Naka-rubber shoes. Ana ang buang-buang na akong asawa. Pagkagabi ana, why honeymoon nga nahitabo kay hubog man mistuba pareho. Ambot nahubog ba to among bata DJ Sam nga gibuntis ni Rexa. 3 months pa siyang buntis niadtong tungura. Basta kay pagawa sa among anak, gani 4 years na siya karon, tarong man pod. Katakaan lang nako DJ Sam, kay gareklamo jud ko ani akong asawa. Sigig kahubog, tapos matug sa kanal. Tagbaw kog inapas sa DJ Sam basin unyag majerjeran og laing lalaki. Kay mao ba yanay binuhatan namo sa una. Ikaduha DJ Sam. Kung magsangka ming duha sa kama, iyahang tabunan ang akong naong og dagway sa mga babae DJ Sam. Kanang mga sikat nga mga babae ba mga gwapa, mga artista. Hayag jud ang suga ana DJ Sam aron makita niya ang dagway sa babae. Murag amaw lagi. Ako pod labaw nga amaw kay mituman man pod. Makaingon na lang gud ko. Normal ba ning bayhana ni? Normal ba ni ang akong naasawa? DJ Sam usahay malain og maglagot ko niya. Pero mao man ang iyang gusto, tapos sala po daw nako ning tanan. Seriously? Tanaw ninyo? Wa bagyod mahigugma ang akong asawa sa ako Tambagi daw ko ninyo bi basin di ay makatabang pa na. Apili na lang po ninyog tambag ang akong asawa nga si Rexa. Kay ugalig man ipabasa nako na sa ihatanan aron pod naa siya'y makatunan og mahimasmasan. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Ibong Sander, DJ Sam ug follower, Amir.